Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Ovaj put zajedno heklamo plišano slonče u kombinezonu. Na raspolaganju su vam 2 videa sa šemom za heklanje. Za izradu sam koristila Alize Velluto plišanu vunicu. Treba će vam nešto manje od 2 komada te vunice, otprilike oko 180 grama. Ja sam nogice kombinovala sa plavom plišanom vunicom, mada vi možete da heklate sve u istoj boji. Malo crnog konca za detalje, neka vunica kojom ćete heklati kombinezon. Oči su veličine 16 mm, naravno možete veće, možete manje. Heklica kojom sam radila je 4 mm. Šemu sam napravila tako da bude što manje ušivanja, jedino što se ušiva su zapravo uši. Nadam se da ćete se snaći i da ćete biti zadovoljni krajnjim rezultatom. Heklajmo zajedno. Heklamo prvo ruku slonića, ovako će ona izgledati kad je završimo. Počinjemo od magičnog kruga. I u magičnom krugu radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uzimamo početni konac i povlačimo jako, zatvaramo taj magični krug. U sljedećem redu radimo 6 proširenja, u svakoj petlji radit ćemo po 2 niska stubića. Idemo u prvu petlju, 1 i u istoj toj radimo još 1. Idemo u sljedeću, radimo također 2 i tako sve do kraja, još 4 puta, 4 proširenja. Još 2 proširenja. Završen je drugi red, imamo 12 petlji. Sada od 3. do 6. reda radimo po 12 niskih stubića. Naredna 4 reda radimo po 1 niski stubić u svaku petlju. Završen je 6. red, imamo 12 petlji, prelazimo na 7. red, u 7. redu radimo 2 niska stubića, pa radimo suženje, ovo ponavljamo 3 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 9 petlji. 2 niska stubića, pa 1 suženje. I ponovo 1, 2 i suženje. Sada od 8. do 12. reda radimo 9 niskih stubića, 5 redova po 1 niski stubić u svaku petlju. Vidimo se kad završimo 12. red. Završila sam i 12. red. Pre nego što zatvorimo ruku, ubacit ćemo punjenje. Punimo samo donji deo ruke. Nećemo celu.
I samo proverite naravno da li su isto napunjene. I zatvaramo sada ruku, zatvorit ćemo je sa 4 niska stubića. Idemo u sljedeću petlju i hvatamo posljednju. Provlačimo konac kroz 2 petlje. 2, 3 i 4. niski stubić. Pravimo jedan lančić i presečemo konac. Isheklećete još jednu, pa nastavljamo da radimo nogicu. Evo kako će izgledati noga kad je završimo. Isheklećemo jednu i preseći konac. Na drugoj nećemo seći konac na kraju, nego ćemo od nje nastaviti da heklamo telo. Ja sam ovu svetlu kombinovala sa plavom. I počinjem od 2 lančića. Radimo čvor i 2 lančića. U drugom lančiću od heklice radimo 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Prelazimo na drugi red. U drugom redu radimo 8 proširenja. Ja ću obeležiti početak ovako jednim pačetom unice. Idem u prvu petlju i radim 2 niska stubića. Pa u sljedeću također i tako ponavljamo sve do kraja. Po 2 niska stubića u svakoj petlji. Na kraju ovog reda imat ćemo 16 petlji. Prelazimo na treći red. U trećem redu radimo 1 niski stubić, pa 1 proširenje. I ovo radimo sve do kraja, 8 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. 1 niski stubić, pa proširenje. Završen je treći red. Mogu da sklonim ovu vunicu sada. A četvrti red ćemo raditi belom bojom. Ubacujemo belu boju. Samo plavu povučemo, poslije ćemo je odseći. I četvrti red radimo 24 niska stubića, ali u zadnjim žicama. Samo kroz zadnje žice provlačimo i radimo niske stubiće. Po 1 niski stubić u svaku petlju.
Sada možemo presjeći ovu plavu, ona nam više ne treba i samo ćemo je vezati. Pa krećemo na 5. red. U 5. redu radimo 24 niska stubića, ali radimo kroz obe žice. U svaku petlju po jedan niski stubić. Prebacujemo ovaj obeleživač jer počinjemo 6. red. U 6. redu radimo 4 niska stubića. U ovom redu počinjemo da radimo suženja. 4 niska stubića i radimo 6 suženja. Radimo nevidljiva suženja samo u prednjim žicama. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Do kraja imamo 8 petlji, u svaku petlju radimo po jedan niski stubić. Tri, 4, 5, 6, 7 i 8. Imamo sada 18 ukupno petlji, prelazimo na 7. red. U 7. redu radimo 4 niska stubića. 1, 2, 3, 4, pa radimo 3 suženja. Prvo, drugo, treće i imamo 8 petlji, do kraja radimo 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Sada imamo 15 petlji i 8. red, ne radimo više suženja, radimo po jedan niski stubić u svaku petlju. To znači 8. red, 15 niskih stubića. Završili smo i 8. red, prelazimo na 9. U 9. radimo jedan niski stubić, pa radimo jedno suženje i to ponavljamo 5 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 10 petlji. Pa radimo suženje, ponovo jedan niski stubić, pa jedno suženje.
I još jednom do kraja, jedan niski stubić, pa suženje. Evo, završen je 9. red. Sada od 10. do 14. reda radimo okolo 10 niskih stubića. 5 redova, 10 niskih stubića. Po jedan niski stubić u svaku petlju. Vidimo se kad završimo 14. red. Evo, završen je 14. red. Za razliku od rukice koju nismo celu punili, nogu ćemo napuniti celu do kraja. Dakle, isheklećete dve noge. Na prvoj ćete naravno presjeći konac, na ovoj drugoj ostavite konac, nemojte presjeći jer ćemo od nje početi da radimo telo slonića. Samo je dobro napunite. Nakon što smo napunili nogicu, nastavljamo da radimo telo slonića. Počet ćemo od druge nogice koju smo heklali i radimo 3 niska stubića. 1, 2, 3, pa radimo 2 lančića. I sada ćemo povezati ove dve nogice jednim kliznim bodom, samo ih stavite da budu ravno. Vidite gdje smo krenuli odavde, tu isto to ubacujemo heklicu u drugu nogicu, uzimamo konac i provlačimo. I sada radimo 10 niskih stubića na ovoj drugoj nozi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ovdje imamo 2 lančića, tu radimo također 2 niska stubića. Idemo u prvi lančić, pa u drugi. I radimo na drugoj nozi 10 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I sada u ova 2 lančića sa druge strane radimo po jedan niski stubić. Samo pažljivo da ne promašite, evo ga. Sada ovdje imamo 24 petlje. Prelazimo na 16. red. U 16. redu radit ćemo 3 niska stubića, pa radimo jedno proširenje i to ćemo ponavljati 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji. Ja ću obeležiti početak jednim parčetom vunice. Idemo 3 niska stubića. 1, 2, 3, pa radimo proširenje. I tako još 5 puta do kraja.
prelazimo na 17. red. U 17. redu radimo 4 niska stubića, pa radimo jedno proširenje. 1, 2, 3, 4, pa u sljedećoj petlji radimo 2 niska stubića. Ovo također ponavljamo 6 puta. I na kraju ovog reda imat ćemo 36 petlji. Evo ja završavam ovaj red, radim zadnje proširenje, pa radimo sada 18. red. U 18. redu radimo 36 niskih stubića okolo, po jedan niski stubić u svaku petlju. Blizu sam kraja 18. reda, ali pre nego što završim, uradila bih ovdje repić slončetu. Idemo u predzadnju ovu petlju, radimo niski stubić i ovdje sada, znači vi gledajte gdje vam je sredina, znači da bude između dve nogice, radimo 6 lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i idemo u drugi lančić od heklice, radimo niski stubić, radimo niske stubiće sve do kraja. Ovo je drugi, treći, četvrti i imamo još jedan do kraja, peti. Idemo u sljedeću petlju i radimo niski stubić. Evo, završili smo i ovaj red. Sada 19., 20., 21., 22. red radit ćemo po 36 niskih stubića okolo. Prestoji nam znači 4 reda po 36 niskih stubića. Vidimo se kad završimo 22. red. Evo, u slučaju da se ne snalazite ovdje oko repića, ovdje imamo 2 niska stubića, znate, da smo radili ovaj rep. Imamo ovdje jedan i ovdje. Evo vidite. I nastavljamo sada da radimo dalje niske stubiće okolo.
22. red je završen. Prelazimo na 23. i krećemo sa suženjima. Radit ćemo 4 niska stubića pa jedno suženje i na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji. 1, 2, 3, 4, pa radimo suženje. To ponavljamo 6 puta. 2, 3, 4, pa suženje. Završavam 23. red, radim posljednje suženje i prelazimo sada na 24. red. U njemu radimo 30 niskih stubića okolo, ne radimo suženja, radimo po jedan niski stubić u svaku petlju. Sada radimo 25. red, u njemu radimo 3 niska stubića pa radimo suženje. 1, 2, 3, pa suženje. Ovu šemu ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. Završili smo 25. red. U 26. redu radimo po jedan niski stubić u svaku petlju. 26. red, 24 niska stubića okolo. U 27. redu ponovo radimo suženje, radimo 2 niska stubića, 1, 2, pa radimo suženje.
i to ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. 2 niska stubića, pa suženje. U 28. redu radit ćemo bez suženja, ali u ovom redu ćemo povezati telo sa rukicama. U mom slučaju ja ću raditi 4 niska stubića. 1, 2, 3, 4. I vodite računa kada povezujete ruku sa telom da vam bude u ravni sa nogicom. Kao što rekao, kod mene je to 4 niska stubića, pa ću sad ovdje povezati sa 4 niska stubića telo i ruku. Uzimam jednu petlju sa rukice i ubacujem u sljedeću petlju na telu. Provlačim kroz ove petlje i radimo niske stubiće. Prvi, drugi, treći i četvrti. I kao što rekoh, samo vodite računa da vam bude u ravni sa nogicom. Sada radimo 5 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, i provjerit ću samo da li mi je u ravni sa nogicom. To je to. I radimo i ovdje 4 niska stubića. 1, 2, 3 i četvrti. Ostaje nam jedna petlja do kraja, u njoj radimo jedan niski stubić. I evo ovako izgleda trenutno naša igračkica. U slučaju da vam da niste zadovoljni izgledom, kako vam stoje rukice, slobodno oparajte pa pomerite za jednu ili dve petlje. Ali ja mislim da ako ste pratili moje instrukcije sve do sad i pomerali marker zajedno sa mnom, da bi to trebalo da izgleda dobro. Prelazimo sada na 29. red. U 29. redu radimo jedan niski stubić, pa radimo jedno suženje. To ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 12 petlji. Jedan niski stubić, pa jedno suženje. Na kraju ovog reda mogli bi da napunimo telo slonića, pa da pređemo da radimo glavu. U 29. redu radim posljednje suženje.
Samo ću oko povući konac i sada ću ove konce od ruke koji su nam trenutno u igračkici zaštititi i ušiti u igračku, da nam se slučajno ne bi izvlačili. Evo ovako ću vezati čvor. Sad ću povezati s ovim drugim. Pa možemo da napunimo tijelo slonića. Evo ovako trenutno izgleda naše slonče. Nastavljamo da heklamo glavu. Prelazimo znači sada na 30. red. U 30. redu radit ćemo jedan niski stubić, pa radimo proširenje. Jedan niski stubić. Pa u sljedećoj petlji radimo proširenje. Ovo ćemo ponavljati 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. U 31. redu radimo 2 niska stubića, pa radimo proširenje. 1, 2, pa proširenje. Ovo ćemo ponavljati također 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. Stigli smo do 32. reda. U 32. redu radimo 3 niska stubića. 1, 2, 3. Pa radimo proširenje. Ovo ponavljamo 6 puta. I na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji.
i u zadnjoj petlji radimo proširenje. Stižemo do 33. reda, u 33. redu radimo 4 niska stubića pa radimo proširenje. 1, 2, 3, 4, pa proširenje. Evo zadnja petlja, u njoj radim proširenje. Na kraju ovog reda imamo 36 petlji. Sada od 34. i 35. red radimo po 36 niskih stubića okolo. 2 reda 36 niskih stubića. U svaku petlju po jedan niski stubić. Dva reda sa 36 niskih stubića su završena. Prelazimo sada na 36. red. Samo ćemo uraditi nekoliko niskih stubića da bi pomerili marker na sredinu, da bude tačno iznad repića. U mom slučaju to je ovako 1, 2, 3, 4, 5 i mislim da je to dovoljno, da. Stavit ću ovdje vunicu i ovo će biti početak 36. reda. U ovom 36. redu radit ćemo obraščiće i napravit ćemo otvor za surlu. Počinjemo 36. red tako što radimo 12 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. U naredne dve petlje radit ćemo dva proširenja. Radimo po 2 niska stubića u naredne dve petlje. I ovdje je drugo proširenje.
pa radimo 2 niska stubića, po jedan niski stubić u ove 2 petlje. I sada radimo 4 lančića. 1, 2, 3, 4. Preskačemo naredne 4 petlje. 1, 2, 3, 4. Idemo u 5. i tu radimo niski stubić. U sljedećoj petlji također radimo niski stubić. Pa dalje radimo 2 proširenja. Prvo proširenje. Drugo proširenje. I do kraja imamo 12 petlji, radimo u svakoj petlji po jedan niski stubić. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trenutno imamo 40 petlji. I evo vidite, ovaj otvor za suru nam se nalazi tačno na sredini. U slučaju da kod vas nije tako, pomerite znači sve za 1 ili 2 stubića, ali trebalo je, ako ste postavili marker ovdje na sredini, onda bi trebalo da bude na istom mjestu kao i kod mene. I sada u 37. redu radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj petlji, 40 niskih stubića. Završen je ovaj 37. red. U 38. redu ćemo raditi suženja na mjestu gdje smo radili proširenje. Ovdje u ovom delu. Pošto nam se marker ponovo pomerio malo u desnu stranu, radit ćemo 14 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I ovdje ćemo raditi 2 suženja. Prvo, drugo, pa radimo 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i ponovo radimo 2 suženja.
prvo. I drugo. I do kraja ćemo raditi niski stubić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Na kraju ovog 38. reda imamo 36 petlji. Nastavljamo dalje, naredna 4 reda radit ćemo po 36 niskih stubića okolo. 4 reda po 36 niskih stubića. Vidimo se kad završimo taj 4. red. Završavam polako i ovaj 42. red, to je 4. red u nizu u kom smo radili 36 niskih stubića. Sada počinjemo da radimo suženja i da zatvaramo glavicu slončeta. Radimo 4 niska stubića. 1, 2, 3, 4 i radimo suženje. Ovo ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo ukupno 30 petlji. 1, 2, 3, 4, pa radimo suženje. Radim posljednje suženje u ovom redu. U sljedećem, 44. radimo 3 niska stubića. Pa radimo suženje. To također ponavljamo 6 puta. I na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. Vidimo se na kraju reda. Prelazimo na 45. red, u njemu radimo 2 niska stubića, pa suženje, ponavljamo to 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. Kad završimo ovaj red, tamo ćemo i dopuniti naše slonče. I staviti mu oči. Sada ćemo u našem sloniću staviti oči. Oči stavljamo između 37. i 38. reda. Vidite ovdje da imamo otvor za surlicu, pa jedna petlja je iznad, razmak, između 37. i 38. reda i pravimo 8 petlji razmaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I u istom tom redu stavimo drugo oko. Evo, trenutno to ovako izgleda.
Nakon što smo stavili oči, sada stavljamo i punjenje u slonče. Dobro napunite vrat. Pa nastavljamo da radimo suženje. Gurajte punjenje i ovdje ovaj deo gdje su obraščići, da bi posle mogli lepo da oblikujemo glavicu. I prelazimo dalje na 46. red. Radimo također suženja. Heklamo jedan niski stubić, pa suženje. Ponovo jedan niski stubić, pa suženje. I još 4 puta ovako do kraja i na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. Radim posljednje suženje. I u sljedećem redu radit ćemo 6 suženja. Pre nego što ih uradim, ubacit ću još punjenja. Tako, i krećemo sa suženjima. Prvo, drugo, treće, četvrto, peto i šesto. Sada povucite ovaj konac, presjeći ćemo ga. Sada idemo samo u prednje žice, provlačimo iglu i konac samo kroz prednje žice. Sada ćemo našem slončetu staviti surlu. Ovdje imamo 4 petlje. 1, 2, 3, 4. Tu ćemo raditi po jedan niski stubić. U uglovima radimo po 2 niska stubića. I gore imamo 4 petlje. Radit ćemo po 2 niska stubića. U svakoj petlji. Pravimo ovako čvorić. Ja ću tako ubaciti konac u igračku, pravimo čvor i ubacujemo u prvu petlju dole sa donje strane i radimo jedan niski stubić. Nastavljamo dalje, dole radimo još 3 niska stubića, ovo je drugi, treći, i četvrti.
Možda će vam biti malo nezgodno jer je igračka napunjena, ali polako, ne žurimo nigde. I idemo u uglove. Radimo 2 niska stubića na istom mestu. Sada idemo gore ove 4 petlje, tu ćemo raditi u svaku petlju po 2 niska stubića. Idemo u prvu. Jedan i u isto tu drugi niski stubić. Pa idemo u sljedeću, također radimo 2 niska stubića. Pa u sljedećoj 2 niska stubića. I u četvrtoj i sada idemo u ugao ovdje dole i radimo 2 niska stubića. U jednoj petlji. Sada ovdje imamo 16 ukupno petlji i sljedeći krug radimo samo po 1 niski stubić u svaku petlju. 16 niskih stubića. Jedan. Samo pažljivo da ne preskočite neki 2. Tri. 4. Ovdje sa strane imamo 2. Ovo je 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. I 16. Završen je drugi red. Imamo 16 petlji. Sada narednih 8 redova počinje nam sa suženjem. Radit ćemo jedno suženje pa po 1 niski stubić u svaku petlju. To ćemo znači raditi sve do 10. reda i na kraju tog 10. reda imat ćemo ukupno 8 petlji na surli. Pripremite i punjenje da usput punimo surlicu. Prvo suženje radimo. I 14 niskih stubića okolo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Sada imamo ukupno 15 petlji okolo. Radimo sada četvrti red. Četvrti red radit ćemo ponovo jedno suženje. Odmah na početku radimo suženje. Pa radimo po jedan niski stubić u svaku petlju. Vidimo se na kraju 10. reda. Na kraju 10. reda imat ćemo 8 petlji. Evo, završen je 10. red. To je red u kome smo radili jedno suženje pa 7 niskih stubića. Na kraju ovog reda imamo 8 petlji i sada ćemo raditi 4 suženja. Prvo, drugo, treće i četvrto. Kao što vidite, ja surlu nisam napunila celu, punila sam samo ovaj deo, ovdje početni, jer planiram ovako malo da je zašijemo ovdje, mislim da će lepše izgledati slonče. I sada ćemo ovaj krug zatvoriti. Idem samo u prednje petlje. Ubacujem iglu unutra i provlačim ovako kroz svaku drugu, tako ću da oblikujem ovu surlicu. Evo, vidite. Idem i ovdje i ostavit ćemo ovaj konac, možemo ga povezati
Posle sa nekim drugim koncem kad budemo radili oblikovanje glavice. Evo ovako da ide malo na stranu. Sada heklamo uši slončeta, ovako će ona izgledati kad ga završimo. Ima ukupno 9 redova, nije ništa komplikovano, evo sad ću vam objasniti. Počinjemo od 15 lančića, pravimo čvorić i 15 lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Krećemo da radimo prvi red, počinjemo od drugog lančića od heklice, ovoga prvi, ovo je drugi, heklamo niske stubiće, po jedan niski stubić u svaki lančić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Sada radimo jedan lančić, okrećemo naš rad i radimo 7 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i u nastavku radimo 7 poluvisokih štapića. Namotamo konac na iglu i provlačimo kroz sve 3 žice na heklici. To je prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti i sedmi. Sada heklamo 2 lančića. 1, 2, okrećemo rad, idemo u prvu petlju i radimo poluvisoki štapić. Radimo 7 poluvisokih štapića u narednih 7 petlji. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i do kraja imamo 7 petlji, radimo po jedan niski stubić u svaku petlju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sada radimo jedan lančić, okrećemo rad i radimo 7 niskih stubića, pa nastavljamo sa 7 štapića, poluvisokih štapića. Pa radimo 2 lančića i tako sve do 9. reda. Jedan niski stubić, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi
I radimo 7 poluvisokih štapića. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Pa radimo 2 lančića i kao što vidite svaki red u kome počinjemo sa poluvisokim štapićima radimo 2 lančića, a kada krećemo sa niskim stubićima, to će biti sljedeći red, počinjemo sa jednim lančićem. Ovdje radimo poluvisoke štapiće, 7 komada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i nastavljamo sa niskim stubićima, 7 niskih stubića, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I ovo radimo sve do 9. reda. Dva lančića, ja radim posljednji red. 7 poluvisokih. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i radim 7 niskih do kraja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evo ovako izgleda. Znači napravit ćete još jedno. I samo ćemo sada ovo povezati sa 4 niska stubića. Presavijete ovako. Idemo u prvu petlju. 1, 2, 3 i 4. Napravite jedan lančić i ostavite malo duži konac da možemo da zašijemo za slonče. Sada ćemo oblikovati glavu našem slončetu. Uzimamo jednu tanju iglu i tanji konac i ubacit ćemo ovdje dole kod vrata. Ubacujemo iglu i provlačimo sa desne strane oka. Evo ovdje. Izvlačimo konac, ostavite ovdje duži kraj da možemo da zavežemo. I idemo sada sa leve strane oka, jednu petlju ispod. Sada ćemo iglu izbaciti ovdje dole, jednu petlju pravimo razmaka. Evo ovdje. Izvlačimo iglu. I samo ćemo jako da zategnemo i zavežemo konac. Evo vidite. Jako samo zavežite. Isto to radimo i sa druge strane.
Ubacujemo iglu i idemo pored oka. Sada sa druge strane. I ponovo pravimo jednu petlju razmaka. Tu izbacujemo konac. Jako ćemo da zategnemo. I zavezat ćemo dupli čvor. Evo vidite kako trenutno to izgleda. Sada je slonče dobilo i obraščiće. Ove konce ćemo sve sakriti u igračku. Mogu tamo povezati i sa ovim koncem od surle, pa da zavežem i da ubacim i njega u igračku. Sada ćemo dekorisati naše slonče, treba će vam parče crnog konca tanjeg. Ubacit ćemo iglu ovdje negdje sa strane. I idemo ovdje sa leve strane oka. Pravimo jednu petlju razmaka između oka i konca. Iglu ubacujemo odmah uz oko sa druge strane. I izbacujemo kod drugog oka. Uz samo oko. Idemo sada na drugu stranu. Evo vidite, i isto tako radimo i sa druge strane. Pravimo jednu petlju razmaka i konac izbacujemo gore iznad oka. Uradit ćemo obrvice. Pravimo 3 petlje razmaka. Idemo dole. Jedan red samo niže. Isto to radimo i sa druge strane. Idemo u ravni sa ovim prvim koncem koji smo počeli da radimo obrve. Idemo na drugu stranu. Pravimo 3 petlje razmaka i idemo dole. Dakle, smo počeli da povežemo ove konce i da ih sakrijemo u igračku. Ukoliko niste zadovoljni, vi ponovo izvadite konac, pa ponovo kako vam se dopada uradite. Sada ćemo zašiti uši. Ja ću uši zašiti u ravni da budu sa rukom i nogom. I napravit ću ovdje 1, 2, 3, 4 petlje iznad oka.
u tom redu i da budu u ravni sa rukom. Evo ovdje. Ja ću izbaciti ovdje ovaj konac od prvog uha, pa ću povezati i sa sljedećim kad budem završila. Evo vidite, na isti način ušivam i drugo. Evo ovako trenutno izgleda naše slatko slonče. Nastavljamo dalje, heklamo pantalonice.